Hello everybody! Now in this video going to learn narrative text. Do you know narrative text? Let's learn together with me. Jadi, ada beberapa bagian dalam narrative text ini ya. Yang pertama, definition and function. Definisi dan fungsi dari teks naratif. The second one, yaitu types of narrative. Tipe-tipe dari teks naratif. And third one, structure generate atau generate structure, yaitu struktur dari teks naratif. And the last one, the language features. The language features itu artinya unsur kebahasaan. Welcome to the first one. Yang bagian pertama adalah definition and function of the narrative text. Narrative text is a kind of text that tells imaginary stories of one or more characters who face certain situations which are made with an aim to entertain or amuse the reader. Jadi maksudnya yaitu teks naratif adalah suatu bentuk teks yang menceritakan cerita khayalan atau imajinasi tentang satu karakter atau lebih dalam menghadapi situasi tertentu yang dibuat dengan tujuan untuk menghibur para pembaca. Nah, jadi teman-teman, teksnya itu seperti begitu ya teman-teman. Nah, welcome to the second one. Bagian kedua yaitu adalah types of narrative text atau tipe-tipe dari teks naratif. Types of narrative text. Yang pertama ada folktale atau cerita rakyat. Ini adalah sebuah cerita yang berasal dari budaya populer. Biasanya disampaikan dari mulut ke mulut. And the second one, fairy tale atau dongeng. Nah, ini adalah cerita anak-anak tentang makhluk atau tempat khayalan. And the third one, fable. Fable ini sebuah cerita pendek, biasanya dengan hewan sebagai karakter. And the fourth one, legend atau legenda. Ini adalah sebuah cerita tradisional, kadang-kadang dianggap sebagai sejarah, tetapi tidak dapat dibuktikan kebenarannya. And then, romance atau romance. Ini adalah cerita yang berfokus pada hubungan dan cinta romantis antara dua orang. Dan science fiction atau fiksi ilmiah. Ini adalah fiksi berdasarkan imajinasi kemajuan ilmiah atau teknologi masa depan. And many others. Jadi banyak juga tipe-tipe yang lain. Cuman yang ini perlu kita ketahui teman-teman. And the third one, bagian ketiga, generate structure of narrative text atau struktur dari narrative text. The first one is orientation. Jadi bagian pertama itu disebut orientation. It is about the opening paragraph where the characters in the story are introduced the setting, or when and where are also mentioned. Jadi ini maksudnya adalah paragraf pembuka, di mana biasanya karakter, cerita, atau tokoh cerita itu diperkenalkan. Selain itu juga, latar waktu dan latar tempat di mana cerita itu terjadi. Jadi paragraf ini bisa menjawab pertanyaan seperti berikut ini teman-teman. Yang pertama yaitu, what is the story about? Tentang apa cerita itu. And the second, who are the characters? Who are the characters itu siapa saja karakternya atau tokohnya. And the third, where the place setting? Where the place setting, di mana tempat kejadiannya. Kemudian, when is the time setting? When is time setting, di mana latar tempatnya. The second part is complication. Jadi, kalau tadi paragraf pertama itu adalah orientation, paragraf kedua dan mungkin beberapa paragraf berikutnya itu namanya complication. Ini adalah where the problems in story development. Jadi, di jalur paragraf ini terdapat masalah menjadi inti dari cerita. Maksudnya itu mencari inti dari cerita, story development, menceritakan awal masalah yang menyebabkan krisis atau klimaks. Complication biasanya melibatkan karakter utama. Jadi berbeda dengan paragraf pertama ya teman-teman, orientation yang terdiri dari satu paragraf. Nah,
Kalau complication ini bisa terdiri dari 2 atau lebih paragraf tergantung kepada panjang ceritanya. Okay, the third one is resolution, where the problems in the story are solved. Jadi dalam paragraf ini itu terdapat penyelesaian masalah yang sudah ada sebelumnya. Dalam naratif teks, setiap permasalahan yang muncul harus ada penyelesaiannya. Bisa ditutup dengan akhir yang menyenangkan atau happy ending, atau tidak sedikit menyedihkan yang disebut dengan sad ending. Jadi resolution itu tadi mengandung ending atau penyelesaian dari cerita tadi. Okay, next yaitu the fourth one is a reorientation or coda, closing of the story, optional. Ini bersifat opsional atau pilihan, jadi tidak wajib ada ya teman-teman. Optional itu artinya itu nggak wajib gitu teman-teman. Jadi di dalam reorientation coda ini terdapat pertanyaan penutup cerita yang berisi tentang pelajaran moral, saran, atau pengajaran dari penulis. Jadi ceritanya itu bisa aja ada pesan moralnya atau bisa jadi juga nggak ada ya teman-teman. Jadi dia itu kayak bersifat opsional. Now, welcome to the fourth one, the language features atau unsur kebahasaan. Unsur yang pertama adalah menggunakan simple past tense atau past continuous tense. Seperti contoh di sini ya. Selepas beberapa contoh simple present tense, misalnya di sini ini. Sang Kuryang was so born. Their only son, Sang Kuryang, was soon born. Jadi biasanya penggunaan to be dalam simple past kayak ini, he grew up to be a handsome and healthy boy. Di sini grow adalah verb to guys. Nah, verb to ya teman-teman. Dari grow ke verb to jadi grew. Di sini juga he always played itu adalah verb to. Nah, dari verb to dari play. Jadi semua ini yang merah adalah simple past tense ya teman-teman. And di sini juga ada contoh past continuous tense. She was thinking hard to find the way not to marry him. Was thinking penggunaan to be was dengan verb ing itu adalah past continuous tense. The second one yaitu menggunakan adverbs of time. For example di sini ya, dalam paragraf pertama tentang cerita Sang Kuryang, once upon a time in West Java, Indonesia. Pada suatu waktu di Jawa Barat. Nih, yang merah ini adalah keterangan waktu atau juga bisa seperti one day, suatu hari. One day itu adalah keterangan waktu. Itu biasa kita temukan di dalam narrative text. And another sample yaitu a long time ago, one day, in the morning, the next day, immediately, dan sebagainya. First, then, after, that, before, at least, finally, dan sebagainya juga. Itu semuanya adalah adverbs of time yang kita temukan dalam narrative text. And the third one itu menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Direct and indirect speech. Kalimat langsung. Nah, ini teman-teman, ini adalah kutipan dari perkataan Dayang Sumbi. Contohnya, ciri-cirinya, begitulah teman-teman. Kalimat langsung atau direct speech ini adalah penggunaan tanda kutip, berarti ini adalah kalimat langsung. Sedangkan untuk kalimat tidak langsung atau indirect speech itu tidak menggunakan tanda kutip, tapi dia berupa pernyataan seperti ini. Kalimat yang tidak menggunakan tanda kutip, tapi dia berupa pertanyaan seperti ini. She asked him to make her a lake
and a boat in one night. Ia memintanya untuk membuatkannya danau dan perahu dalam satu malam. Jadi di sini tidak langsung ujarannya ya teman-teman. Nah, kita lanjut. Nah, setelah itu kita udah tahu kan tuh apa aja tuh simple present tense, simple past relative, past continuousnya, orientation, complication dan lainnya ya teman-teman. Jadi mari kita let's read the following folk tale, Sangkuriang. Dengarkan saya membaca ya teman-teman. Once upon a time in West Java, Indonesia, lived a princess named Dayang Sumbi. She was beautiful and kind-hearted. Her hobby was weaving cloth. Sometimes she could be very lazy. One day, her weaving tool fell, but she was too lazy to get it herself. She shouted out, "Can anybody help me get my tool? If you are a female, I will take you as my sister. If you are a male, I will marry you." Male creature came, but it was a dog. Oh my god, dog. His name was Tumang. He happily brought her the tool to her. Dayang Sumbi was very surprised, but she kept her promise. She married the dog. Tumang was actually a man who had been cursed by a witch to become a dog. But at certain times, Tumang would turn back to be a normal man. Their only son, Sangkuriang, was soon born, and he grew up to be a handsome and healthy boy. He was played with his very loyal dog Tumang. He did not know that he was actually his father because Dayang Sumbi hid the secret from him. Sangkuriang liked to hunt in the woods, of course with Tumang. When he was 12 years old, Dayang Sumbi asked Sangkuriang to bring her a deer's heart. But after many days in the woods, he could not find a deer. He did not want to disappoint his mother, so he killed Tumang and brought his heart home and gave it to his mother. Because of her love to Tumang, Dayang Sumbi knew it was his heart, not a deer's heart. She got very angry at Sangkuriang. She hit him with a piece of wood and his forehead and told him to go away badly wounded. Sangkuriang left her in the village. One day, Sangkuriang went back to his village. He was big and strong. There he met a beautiful young woman. He did not know that she was Dayang Sumbi. She could never get older because she was granted eternal youth by the gods. He fell in love with her at the first sight. One day, he approached Dayang Sumbi to propose her. Dayang Sumbi saw the scar on his forehead. She soon realized that she was her own son, Sangkuriang. She told him the truth again and again, but he would not believe her. She was thinking hard to find a way not to marry him. Then, she got an idea. She gave him a task which she thought was impossible for him to do. She asked him to make her a leg and boat in one night. She did not know Sangkuriang had Ganesh to help him to do the task. By the time both the lake and the boat were almost done, Dayang Sumbi got very worried. She was thinking hard again to find a way to fail him. Then she had an idea. She asked to the people in the village to burn the woods in the east, so that the light made all the cooks in the village crow. The Ganesh thought that the morning was almost broken. They ran away as fast as they could, leaving the boat unfinished. Knowing Dayang Sumbi cheated him, Sangkuriang got very angry. He kicked the boat so hard that it went upside down. It is now known as Mount Tangkuban Perahu. Oke, teman-teman, thank you. Thank you teman-teman sudah menonton presentasi saya ya.